हेलो फ्रेंड्स आमे आज सहज सरल समीकरण दशम श्रेणी पढ़ा लेखचित्र द्वारा समीकरण द्वयर समाधान किपरि करिबा। तो क्वेश्चन नबा क्वेश्चन कहि लेखचित्र अंकन द्वारा लेखचित्र अंकन करी लेखचित्र अंकन करी निम्नलिखित सह समीकरण समाधान करिबा। सह समीकरण समाधान कर। तो क्वेश्चन तो समीकरण दुईटी देछि क्वेश्चन ने अछि x2y - 3 = 0 एटा प्रथम समीकरण। द्वितीय समीकरण अछि 2x - y - 1 = 0 याको हमें द्वितीय समीकरण दबा। तो ई बलिया क्वेश्चन अछि याको हमें ग्राफ द्वारा बा लेखचित्र द्वारा केमिति हमें करिबा। तो समाधान करिबा सॉल्यूशन आमे जानछु यार नियम होची धर प्रथम क्वेश्चन अछि x + 2y - 3 = 0 समीकरण 1 अछि। तो आमे प्रथम करिया y रो मान बाहर करिबा। तो y रो मान बाहर कले एठी रहिबो कि 2y x टा एपटु गले -x -3 टा एपटु आसी गले कोन हिजो +3। तो y = कोन हिजो दुईटा गुणन हि केछि y साथे। तो y = -x + 3/2। तो याको हमें दे दबा इक्वेशन 3 याको 1 देले इक्वेशन 1 देछि। तो इक्वेशन 3 भाग। तो सेमिति द्वितीय समीकरण को जिबा 2x - y - 1 = 0 ये द्वितीय समीकरण अछि। तो याको भी y रे बाहर करिबा एपटले -y = सॉरी y बाहर करिवार अछि 2x - y ये जेमिति थिला सेमिति रहिला y को एपट को नै जिबा अर्थात y = 2x - y याको इक्वेशन 4 दबा। तापरे हमें कोन करिबा टेबुलेशन करिबा। टेबुल तयारी करिबा दुईटा पई दुईटा टेबुल करिबा। प्रथम टेबुल करिबा प्रथम समीकरण पई तृतीय नंबर समीकरण। तो x y दुईटा नबा एटा x लिखिबा एटा y लिखिबा। तो एई जो तृतीय नंबर इक्वेशन बाहरला आमे जदी x रो मान जदी x रो मान 3 नबा x रो मान एटी टेबुल लिखि दबा 3 नेले आमे एई इक्वेशन केमति बाहर करिया। तो हमर तृतीय इक्वेशन अछि y = -x + 3/2 अछि। तो x बदलले आमे केते पकेबा 3 -3 + 3/2 = केते हो -3 3 0/2 अर्थात 0। ताले y रो मान केते बाहरला 0 एटी टेबुल ले लिखिबा। सेही बळी x रो मान 1 नबा x रो मान केते नबा 1 जदी x रो मान 1 ताले y समान केते हो y = हम जानछु x + 3/2 = x रो मान 1 -1 हिजो जुक्त 3/2 अर्थात -1 रु 3 गले करइबो केते 2 2/2 = केते 1। तो इठी लिखा जदी हमें x रो 1 नेलु y केते भाला 1 भाला। सेही बळी द्वितीय नंबर समीकरण को जिबा। दुई नंबर समीकरण रे y = 2x - 1 नेछु। तो सेही बळी टेबुलेशन करतबा x y। तो जदी टेबुलेशन 2 रे जदी x रो मान 1 नबा x रो मान 1 नेले टेबुल ले 1 लिखिलु ताले y = केते अछि हमर 2x - 1 अर्थात x बदलले हमें 1 पकेबु। तो 2 गुणन 1 - 1 = 2 - 1 = 1। तो y भी हमर केते आसीबो 1 आसीबो। सेमिति जदी y = सॉरी जदी x = आ गोटा नबा 2 ताले y = केते हेबो 2x - 1 = 2 गुणन x बदले हमें पकेबा मान धरिछु 2 - 1 =
4 - 1 = 3 1 ଆଉ 3 x ର ମାନ କେତେ ନେଲୁ 2 ସରି 2 ନେଲୁ y ର ମାନ ବାହାରିଲା 3 ତ ଏ ଦୁଇଟା ଆମେ ଟେବୁଲେସନ କରିଦେଲୁ ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ନେଇପାରିବୁ ଆମେ x ବଦଳରେ 3 ନେଇଛୁ ଏଇଠି 2 ନେଇପାରିବୁ 1 ନେଇପାରିବୁ ସେମିତି ଯେକୌଣସି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ନେଇପାରିବୁ x ବଦଳରେ ତ ତମେ ବି ନେକ୍ସଟ ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା ନେଇକି ବାହାର କରିବ ବାହାର କରିକି ଦେଖିବ ଯେ ସେମ୍ ବାହାରୁଛି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନଟି କଣ ବାହାରିବ ସମାନ ବାହାରିବ ତ ନେକ୍ସଟ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ଇକ୍वेସନ ବାହାରିଲା ଦୁଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ବାହାରିଲା x x y ର ଦୁଇଟା ଟେବୁଲେସନ ବାହାରିଲା ତ ଟେବୁଲେସନରୁ ଆମେ ଗ୍ରାଫ କରିବା ତ ପ୍ରଥମ ଟେବୁଲେସନକୁ ଆମେ p1 ଧରିବା ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜ୍ୟାମିତିକରେ x y ଦୁଇଟି ପ୍ଲେନ ନବା ଆମର ଟେବୁଲେସନ ଏଇଠି କରିଦବା ଟେବୁଲେସନ ଆମର ଦୁଇଟା ବାହାରିଲା ଗୋଟେ ବାହାରିଛି xy 30 ଆଉ ଗୋଟେ 1 1 ଆଉ ଗୋଟେ ଟେବୁଲେସନ ଅଛି ଏଠି ଏପଟେ କରିଦବା ଟେବୁଲେସନ ଟେବୁଲେସନ ଏପଟେ ଗୋଟେ କରିଦବା xy 1 1 2 3 ଦେଖ ଏପଟେ ନେଇଯିବା ଆମେ x axis ଏଟା ତ ଏପଟେ ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ 9th ରେ ପଢିଥିଲୁ x ଏଟା ହଉଛି x ଡାsh ଏପଟେ ଧନାତ୍ମକ ଏପଟେ ଋଣାତ୍ମକ ଏପଟେ ହଉଛି y ଏଟା ହଉଛି y ଡାsh ତ ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ୟାକୁ ଆମେ o ଦବା ଅର୍ଥାৎ ଏପଟେ ପଜିଟିଭ ଏପଟେ ନେଗେଟିଭ ବା ଧନାତ୍ମକ ଏପଟେ ଧନାତ୍ମକ ଏପଟେ ଋଣାତ୍ମକ ତ ଆମେ ଲେଖିଦବା ହାଇଏଷ୍ଟ କେତେ ପଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି 3 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ 1 2 3 ଦେଇଦେଲୁ ଏପଟେ ବି ସେଇଭଳିଆ ନବା 1 2 3 ଏପଟେ -1 ନବା -2 -3 ଏପଟେ -1 -2 -3 ତ ଆମେ ଦେଖିଦେଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ପଜିଟିଭ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଆମର ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସାଇଡରେ ଗ୍ରାଫ ବାହାରିବ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା 3 0 ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ ଟେବୁଲରେ କଣ ଅଛି 3 0 ତ x ହଉଛି 3 ଏପଟେ ଦେଖିବା x ରେ 3 କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଠି ହଉଛି 3 ତାପରେ y ଦେଇଛି 0 y 0 0 ତ ଏଇଟା ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ହଉଛି ଆମେ ଲେଖିଦବା p1 ପଏଣ୍ଟ ଦବା ତ କଣ ଲେଖିବା 3 ଆଉ 0 ତ ଏଇଠି ବୁଝେଇବ ଆମକୁ 30 ପଏଣ୍ଟ ବୁଝେଇବ ତ ଇଏ ଦିଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଏଇଟା ତ ସେମ ଲାଇନରେ ଅଛି ତ ହବ ନାହିଁ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା 1 1 ଅଛି ତ 1 1 ମାନେ ଏଠୁ ଆମେ ଗାର ଟାଣି ନବା ଏଠି ହେଉଛି 1 ୟା ସିଧାରେ ନବା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଆମ ଗ୍ରାଫ ଖାତା ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ତ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା 1 1 এটা 30 এই পয়েন্টକୁ ଗୋଲ କରିଦେବା এই ପଏଣ୍ଟକୁ ଗୋଲ କରିଦେବା 1 1 ତ p2 ହଉଛି ଆମର 1 1 ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା p2 p2 ହଉଛି 1 1 ଏଠି 1 1 ମାନେ ମୁଁ କହିଥିଲି କ୍ଲାସରେ ଡାଉଟ ହଉଥିବ କଣ 1 1 କଣ 30 ଏଇଟା ଧର x ର ମାନକୁ 3 ବୁଝଉଛି y ର ମାନକୁ 0 ବୁଝଉଛି ପଏଣ୍ଟ 2 ରେ ସେମିତି x ର ମାନକୁ y ବୁଝଉଛି ଆଉ y ର ମାନକୁ 1 ବୁଝଉଛି ତ ଇଏ ଦୁଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ଏବେ ଏବେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ପାଇଗଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଟେବୁଲ 1 ରେ ଦେଖିଥିଲୁ ତ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇଗଲୁ ତ ୟାକୁ କଣ କରିବୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସରଳ ରେଖାରେ ଟାଣି ଦବୁ ୟାକୁ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ଦବୁ ସରଳ ରେଖା ତ ସରଳ ରେଖାରେ ଯୋଡ଼ି ଦେଲୁ ଆମେ ୟାକୁ ଦେଇଦବା ଆମେ L1 ସରଳ ରେଖା ପଢିଥିଲେ ଆମେ
तो नेक्स्ट ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ x y ହେଉଛି 1 1 ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି 1 1 ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ q2 ସମାନ q1 ସମାନ 1 1 ଦବା ୟାକୁ p ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରିଛୁ ୟାକୁ q ଦ୍ୱାରା ନାମକରଣ କରିଛୁ ତ ୟାକୁ q1 1 1 ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି 2 3 ତାହେଲେ x ହେଉଛି 2 ଏଇଟା ହେଉଛି 2 3 ହେଉଛି କୋଉଠି y ହେଉଛି 3 ମାନେ ଏ ସିଧାରେ ଆସିବ ଇଆଡୁ ନେଇଯିବା ଏପଟେ ସିଧା କରିବା ତ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମର q2 ପଏଣ୍ଟ q2 ହେଉଛି ଆମର 2 3 ଏଇଠି ବି ସେଇଆ ବୁଝଉଛି x ହେଉଛି 2 ପଏଣ୍ଟ y ହେଉଛି 3 ପଏଣ୍ଟ ତ 2 3 ତ ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯୋଡି ଦବା ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱାରା ଯୋଡିଦବା ତ ୟାକୁ ଦେଇଦବା ଆମେ L2 এই ସରଳକୁ କଣ ଦବା L2 ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ମିଟ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଅତଏବ ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ଯେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହଉଛି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିକି ଜଏଣ୍ଟ ହବ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନ ଅତଏବ ଏଠି ଲେଖିଦବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନଟି କେତେ ଏଠି ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1 1 ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛେଦ କରିଛି ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନଟି ହବ 1 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଲେଖିପାରିବୁ x is equal to 1 ଏବଂ y is equal to 1 ତ ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ସମାଧାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2 ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 2 ସେମିତି ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇଛି ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ କଣ ଦେଇଛି x minus 2y minus 7 is equal to 0 x ଯୁକ୍ତ y ଯୁକ୍ତ 2 is equal to 0 ତ ଏ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ ଅଛି ଆମର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ରୁଲ କଣ କରିବା ତୁମମାନେ ଭାବୁଥିବ ଏଇଟା ପୁଣି ଇକ୍ୱେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତ ୟାକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସମାଧାନ କରିବା ତ ଆମର କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ଯେ y ବାହାର କରିବା ଆମେ ଆଗେ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ କଣ ଅଛି ସଲ୍ୟୁସନ ଯିବା ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଗୁଡି ଲେଖ ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ କର ଲେଖ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନଟି ବାହାର କର ଧର x is equal x minus 2y minus 7 is equal to 0 ଅଛି ତ କଣ କରିବା ଏ y କୁ ସେପଟକୁ ନେଇଯିବା x minus 7 is equal to 2y ହେଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବା ଆମେ 2y is equal to x minus 7 ଅର୍ଥାତ୍ y is equal to 2 ଟା ଗୁଣ ନେଇକି ଅଛି ଏପଟକୁ ଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ ହରଣ ହେଇଯିବ by 2 ହେଇଯିବ ଏଟା ଇକ୍ୱେସନ 1 ଆଉ 3 ଦେଇଦବା ସେମିତି ଇକ୍ୱେସନ 2 କୁ ଯିବା x ଯୁକ୍ତ y ଯୁକ୍ତ 2 is equal to 0 ଇକ୍ୱେସନ 2 ତ y ସମାନ କଣ ହେଇଯିବ ଏ ସବୁ ଏପଟକୁ ପଳେଇବ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ y तो माइनस एक्स माइनस टू इक्वेशन 3 देदबा टेबुल करदबा एबे या ପାଇଁ टेबुल କରିବା टेबुल 1 x y टेबुल 1 କରିବା ସେଇ ଭଳିଆ ବାହାର କରିବା x is equal to যদি x is equal to minus 1 ହୁଏ ତାହେଲେ y କେତେ ବାହାରିବ y is equal to x minus 7 by 2 ଅଛି तो x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ପକେଇବା -1 -7 by 2 is equal to -8 by 2 अर्थात 2 द्वारा कटिदेवा 4 is equal to -4 तो x ଯଦି -1 ହୁଏ y ହେଉଛି -4 ସେଇଭଳି ଯଦି ଯଦି ନବା x is equal to 3 तो y is equal to କେତେ ହେଇଯିବ x minus 3 x minus 7 by 2 is equal to x बदले आमे 3 पकेबा 3 minus 7 by 2 is equal to कौन हम 3 minus 7 बोले -4 by 2 2 द्वारा कटिदेवा 2 is equal to -2 ताले एठी जदि x3 नबा y केते बाहरिबो -2 सेही परी
द्वितीय इक्वेशन टेबल को जीवा x y जदि x रो x इज इक्वल टू आमे नबा 0 ताले y इज इक्वल टू केते जीवो -x -2 अछि तो -0 -2 x बदले 0 पकेलु तो बाहरी को -2 तो जदि x 0 हुए y केते -2 y रो मान एठी टेबल लिखि सेही बली जदि x रो मान नबा हमें -2 जे कोन संख्या नहीं परिबो तो x -2 इज नेलु तो y इज इक्वल टू -x -2 अर्थात x रो वैल्यू आमे नबु -2 नेलु तो एटा y रो वैल्यू वाला -2 जदि x रो वैल्यू -2 नबा तो -2 नेले आमे कोन करिबा -x बदलले -2 पकेबा -2 तो माइनस माइनस कौन +2 -2 इज इक्वल टू 0 तो y रो मान हबो 0 x जदि -2 नबा y रो केते हबो 0 एबे हमें संख्या रेखा द्वारा चित्र करिबा ग्राफ द्वारा देखो हमर टेबुलेशन कोन थिला आगे दुईटा टेबुलेशन करदबा p पॉइंट पई और q पॉइंट पई x y এটা হচ্ছে -1 -4 और 3 -2 এটা पॉइंट पॉइंट को पई p पई q पई से बलिया करदबा हमें x y तो এটা 0 -2 -2 0 तो दुईटा पॉइंट पे हमें कर देलु p पॉइंट पे या q पॉइंट पे या तो आमे एबे कोन करिबु ग्राफ रे बनेबी ग्राफ रे चित्र बनेबा तो एटा को आमे केते कोन नेथिलु आमे जानिचु एटा x अक्ष x डैश एटा होची y अक्ष एटा होची y डैश इटी पॉइंट जो हैला 1 तो आमे संख्या रेखा रे गणि देखिबु तो कोन हबो एटा एठी 1 नबा 2 नबा 3 नबा आउ 4 नबा एपटे सेमती -1 -2 -3 -4 एपटे सेमती -1 -2 -3 -4 एपटे 1 2 3 4 देखो प्रथम पॉइंट नबा हमें फर्स्ट पॉइंट कोन अछि -1 आउ -4 तो -1 होची x रे -1 माने ए जगह आ y रे माने -4 एठी तो ये सीधा रे नबा एटा ए जगह रे आसीबो 1 सीधा होची ए जगह रे आसीबो तो ए जगह को हमें ग्राफ रे कोन कर दबा एटा को पॉइंट p1 दबा p1 -1 -4 देखि दे -1 -4 पॉइंट 1 पॉइंट 2 रे देखो 3 -2 अछि तो x होची 3 -2 होची y रे होची -2 तो ए सीधा आसीबो 2 एटू 2 नबा एटू 2 नबा समान समान गार टाणीबा देखि हमें करिबा तो एटा होची p2 पॉइंट एठी होची केते हमर आसला 3 आउ -2 तो या को x बुझाए या को y बुझाए या को x बुझाए या को कोन बुझाए y बुझाए तो ये दुई पॉइंट को हमें कोन करिवो जॉइंट करि दबु तो आसी गला L1 पॉइंट L1 सरल रेखा ये दुईटा को हमें कोन कलु जॉइंट कर देलु L1 सरल रेखा सेमिति Q पॉइंट को जिवु प्रथमे अछि x होची 0 माने 0 एठी y होची -2 ताले एई पॉइंट टा होची एई पॉइंट टा होची -2
ताले एई जगह रे आमे लिखिबु Q2 एटा को दे दबा आमे Q2 सॉरी Q1 1 Q1 0 -2 x होची 0 y होची -2 सेही भरी आमे लिखि दबु -2 0 x होची -2 y होची 0 ताले एठी तो ये दीटा को कोन करबु आमे एटा को Q2 पॉइंट दबु -2 0 एबे ए दीटा को जॉइंट करबु आमे ए दीटा को आमे जॉइंट कर देबु तो एटा कहबा आमे L2 सरल रेखा देखो तो छेद हला कोठी एई जगह रे छेद हला तो आमे कोन करिबा L1 L2 टिके बंका हेतिबो गार तो तमे ग्राफ खाता रे पिला मन कले सेटा पूरा सीधा आसीबो ग्राफ खाता देखिछो तो आमे प्रति एकक को 10 एकक लाखा नै करी आमे एई भलिया करिबा संख्या देई करी तो सेठी पूरा लाइन बाय लाइन अछि आउ किछि बंका होबो नै ग्राफ को ग्राफ टाणिबो स्केल साहाय्य तो मु हैंड रे एमती बुझे दउ तो एई जो पॉइंट हला एई जो पॉइंट हमर समाधान एठु देखिबा या सीधा देखिबा को जगह रे पडुची एटा आसुची 1 जगह रे ताले एठी लिखिबा 1 x पई 1 तो ये जगह रे कोन आसुची ये सीधा देखिबा ये होची एई जो पॉइंट ता को सीधा रे अछि तो -3 तो ये पॉइंट होची -3 या को पॉइंट r दे दबा पॉइंट r दे दबा तो एई r जो एटा होची हमर निर्णय समाधान अतएव एठी लिखिबा अतएव निर्णय समाधानटी टी केते आछो 1 और -3 अर्थात x is equal to 1 y is equal to -3 तो एई भलिया आमे मध्य समाधान करि परिबा लेख चित्र साहाय्य रे समीकरण को समाधान करके x y रो वैल्यू आमे मध्य भी बाहर करि परिबा तो आशा करूची बुझी पारुथबो थैंक यू।